माँ मंगला आस्ट्रो ओडिया तरफ समस्त स्वागत। जानिबा दर्शक बंधु आज पंचांग एवं राशिफल विषय बहुत दिन है मु कार्य व्यस्त रही मो राशिफल पकई पार नी तेणुक क्षमा करेंगे। आरंभ करवा समस्त राशि फल एवं आज पंचांग एवं मुख्य टिप्स। आज हूँ मे मास 27 तारिख, बार हूँ बुधवार। ओडिया मतरे आज वृष 13 दिन एवं आज हूँ पुरुषोत्तम एकादशी। एकादशी केते समय पर्यंत अच्छी आसतु जानिबा। प्रातः 6:22 पर्यंत अच्छी एकादशी, तापर द्वादशी तिथि आरंभ। नक्षत्र आज हस्ता नक्षत्र, आज प्रातः 5:57 पर्यंत हस्ता नक्षत्र एवं कन्या चंद्र अच्छी संध्या 6:59 पर्यंत। आज हूँ कर्कट राशि रे घात बार। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने जेहेतु घात बार, घात चंद्र, घात नक्षत्र आदि दूर यात्रा करतु ना। कौन असुविधा हो पारे, कौन समस्या आसपे, तेणु सतर्क रहा निहाती आवश्यक। जेहेतु घात बार आज दूर जगह को यात्रा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान दूर यात्रा करतु ना। जाना आज राहुकाल समय केते समय अच्छी राहुकाल। राहुकाल अच्छी दिबा 11:45 रु 1:24 मध्य राहुकाल समय अवधि। जानिमा आज द्वादशी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज अमृत बेला विषय आसतु जानिबा। अमृत बेला कौन अच्छी दिबा 7:47 करते दिबा 9:33 मध्य एवं दिबा 2:50 करते संध्या 5:29 मध्य अमृत बेला समय आज अच्छी। ये समय तक बहुत शुभ। जेकोसी नुआ कार्य, कौन दूर जगह को यात्रा करवा, कौन नुआ कार्य आरंभ करवा, ये समय अत्यंत आपनकर शुभदायक है। जानिबा आज गोटे मुख्य टिप्स विषय कौन अच्छे। आज आपणकर गोटे मुख्य टिप्स मु कहूँ। जून 1 तारिख दिन बृहस्पति संचार करिवे कर्कट राशि। मन रखंतु, जून 1 तारिख दिन बृहस्पति संचार करिवे रात्रि 1:48 समय। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र 4 पाद भोग कर्कट राशि में संचार करिवे। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान कौन हम जन्म बृहस्पति चलो। कर्कट राशि पूर्व चलता द्वादश बृहस्पति, पेय बृहस्पति, जन्म को बृहस्पति आसवे संचार करेंगे। जन्म स्थान नाश, अर्थनाश, संकट, पीड़ा, भय मन भीतर सब जागृत हो। नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक प्रभाव किसी पड़ पाए। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत होशियारी रही, जगी रखी चलिए, नचेत कौन से असुविधार सम्मुखीन हो पाए। तेणुक असुविधार निराकरण कौन करवा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान आज गोटे राशि विषय कहूँ कौन करवा। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने एक विप्र द्विज ब्राह्मण को अर्थात गोटे गौरव वर्णर ब्राह्मण को किसी हलदिया खेचुड़ी क्या द्वारा करी तांको दियंतु भोजन करने। हलदिया वस्त्र एवं किछि नड़िया, किछि अक्षत दान करो। देखिए आपणकर जो बृहस्पति संचार रे, जो जन्म बृहस्पति पीरियड रे आपणकर निश्चित किसी ना किसी मंगल है एवं जोटी अधिक असुविधा होगा कथा ये कम रे कटिज। यहाँ करंतु निश्चित आपणकर उपकृत है। शरीर को जगी रखी चलिए। यदि पुरातन समस्या, पुरातन रोग, पुरातन किसी समस्या थाए बेसी एक्टिव हो से जिनसा बढ़ तेना सतर्क हटा निहाती आवश्यक। जाना आज राशिफल मेष राशि मीन राशि पर्यंत
केउं राशि रे केमिति अछि किपरि अछि आसंतु विचार करिबा। आज प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिन किपरि भाबे कटिबो। मेष राशि रे आज व्यवसाय क्षेत्र रे आपण लाभवान हेबे एवं कर्म क्षेत्र में आपंकर उन्नति आज परिलक्षित हेब। आज दूर यात्रा करि पारंती कौन से बंधु मानक सह आपनकर आज भेट घाट होई पारे। पुरातन बंधु बंधु कि नूतन बंधु बंधु कि नूतन संपर्क लोक बंधु तांको द्वारा आपण आज किछि उपकृत हेबे। तांको द्वारा आपण आज किछि फल मिलिबो। आपण आज बहुत भल दिन अछि आपनकर। तापरे आकस्मिक किछि अर्थ आपन को मिलि पारे। अर्थ गमन मते आज सुजोग अछि। पूरा बाकिया पैसा बाकिया अर्थ जदि कोन जगह अटकी जाइथिबो आपण पाई पर नथिबा जे चेष्टा करंतु से क्षेत्र में आपण आज अग्रसर हेबे। धार्मिक मन भितर धार्मिक बुद्धि धर्म स्थान को जीवा यात्रा करिबा देवालय को जीवा देवता पाख को जीवा धर्म क्षेत्र को जीवा ठाकुर मन भितर आज आपणकर बहुत प्रगाढ़ शक्ति आसीबो। मन भितर जे मन चलचंचल रहिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। परिवार क्षेत्र में जो पूर्व समस्या घटुला आज से समस्या मतलब किसी समाधान मार्ग आपको मिल। छात्र छात्री माने आज पाठ पढ़ारे उपकृत हेबे एवं आज किसी विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। तापर जानिबा परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी किपरि भाग कटिबो। वृष राशि रे आज आपणकर सबु काम हताश अनुभव करेंगे। आप जी आग को जी से पछक आसवे। आज आप ब्याक सपक्ष आपको मिलना आप निजर आत्मीय लोक निजर संपर्क लोक निजर बंधु बांधव लोक जहाँ को विश्वास करते निजर सांग मैंने आपण पछरे आज किए सपोर्टिंग करेंगे आपन के साहाय्य करेंगे। तेणु आज आप जगि रखी चलते एवं कर्म क्षेत्र में आज ओवरऑल किसी भल हम कि मंद अर्थ क्षेत्र में से कि भल कि मंद आज ये आर्थिक आय हम कि व्यय हम। आज शरीर अपनी यत्नवान हम शारीरिक पीड़ा किसी सृष्टि हो पारे। से सतर्क रहा निहाती आवश्यक। शरीर पर यत्नवान हूँ। पुरातन रोग पुरातन समस्या जब किसी थाए से आज आप सतर्क रुहतु दूर यात्रा करंतु नहीं। दाम्पत्य जीवन विषय में आज आपंकर किसी कुप्रभाव घटी पारे। परिवार क्षेत्र किसी अशांति लगी पारे। आपड़ जो कथा कहे आपण कथा आज रही कौन क्षेत्र में रही कौन कार्य रही। तेणु आपण आज निज पार्टी की बाक संयमता रक्षा करूँ। निजर कथा क्या जानिले भूल हो कहबानी आप कहले भी भूल हम अतिरिक्त भूल हम। तेणु आप कलहटर आज दूरे रुहतु सतर्क रुहतु देखिए दिनटी निश्चित आपंकर शुभदायक हो। परवर्ती राशि आरंभ करवा मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक आज दिनटी किपरि भाबे कटिबो। मिथुन राशि आज आपणकर किसी समस्या आसीपारे हठात किसी समस्या घटी जो पुरातन समस्या किसी थिला अर्थ जमीबाड़ी केस हो कि निजर किसी कलह केन्द्र आगु पूर्व सृष्टि होता किसी शत्रु मैंने बेसी आप भय देखिए आपणकर किसी राजदंड आज भोग जो अच्छे आप सतर्क रे। व्यवसाय क्षेत्र में आय व्यय प्रायतः सामान चाकरी क्षेत्र में आज आप निरुत्सित हे से क्षेत्र आज आप आगात ना पछघुंचा दियो ना किसी अशांति मन भर अकुआ कथा क्या किसी कहीपर कि सहीपर। तेणु आज दिनटी आप जिते सतर्क रे आपंपाई से भल एवं नूतन आशा जहाँ कर अग्रसर करने मन भर भाई आज गोटे कौन नूतन कार्य करने पूर्व भाई आज से कार्य करूँ ना। व्यवसाय नूतन व्यवसाय आरंभ करूँ ना। दाम्पत्य आज आप सुफल मिल दाम्पत्य जीवन सुखप्रद आज अपना किंतु शत्रु भय आज बहुत उपज निजर आत्मीय लोक शत्रु पार परिवार लोक शत्रु पार। दूर यात्रा कले आप गाड़ी मोटर चलैला बेले जानवाहन चलैला बेले निज मन को ठंडा कर शांत रखी गाड़ी चला ना किसी भय आसीपे कि
ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି କିଛି ଘଟିପାରେ, ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆରମ୍ଭ କରିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘଟୁଥିଲା, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା, ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘାତବାର, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଘାତବାର, ଆଜି ଆପଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସତର୍କ ରହିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା କିଛି ଘଟିପାରେ, ମନ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିଛି ଘଟିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବଢିବ, ନିଜର ବଳ ବଢିବ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ନିଜର ମନ ଆଜି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣ ଆଜି ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନାହିଁ, ପରାକ୍ରମ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପକୃତ କିଛି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆଜି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବିଚାର କରିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ସିଂହ ରାଶିରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଡେରିରେ ହଉଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆପଣ ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁରାତନ ସମସ୍ୟା, ପୁରାତନ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଆପଣ ଆଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମନ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆତ୍ମୀୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦିନଟି ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତାପରେ ବିଚାର କରିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ଆଜି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଜନ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, କି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୟବାନ କରିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୁଲ ଠିକ ଲାଗି ରହିବ ନା, କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ଥାଏ, ସେ ପୁରାତନ ଭୁଲର ଆଜି ସମାଧାନ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ବିଚାର କରିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ? ତୁଳା ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି କି ସହିପାରିବେନି। ଆଜି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେବ। ମନ ଭିତରେ ମନସ୍ତାପ ଆପଣ ରହିବେ। ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟା ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ପୂର୍ବର ସମସ୍ୟା, ପୂର୍ବର କଥା, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ପାପ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖନ୍ତୁ।
निजर समस्या को क्या कहतु ना देखिए आपंकर निश्चित जय यदि आपण मन टाक फ्री करूँ आज बाहर को जातु बुलंतु मन भर टे हस खुशी करूँ सांगसाथी भल आपणकर समाजकंद लोक मिशंतु एवं दूरयात्रा करूँ कि मनस्ताप आपको लगे कर्म क्षेत्र में आय व्यय प्राय सामान रही दूरयात्रा कले मत शुभ किंतु मन टाक माइंड टाक फ्री करूँ आज डिप्रेशन आप अवसाद रहा आज बहुत डिप्रेशन रही तेणु ताको दूर करने कहले भगवान मंदिर को जातु ठाकुर को डाकतु विशेषकर आप रामदेवती आज मार्जना करूँ रामदेव पाक जातु रामदेव मंदिर मान नाली रंगर पुष्प अर्पण करूँ देखिए आप दिन टी आज निश्चिंत शुभत्व प्राप्त तापर परवर्ती राशि विचार करवा विचार राशि व्यक्ति विशेष मान आज दिन किपरि भाव कट विचार राशि आज आपणकर जो कार्य अटकी जाऊला से कार्य आज पूर्ण हो कर्म खुशी मिल आनंद मिल आज मन भर आपन को अलग लोक साहाय्य करेंगे आप जो भाभी पार थे लोक मत साहाय्य करवा बोली ए लोक मोर किसी कार्य करवा बोली आप जो भाभी पार थे से कार्य आपंकर आज घटी माने भलरे घट कि डेरी हो पारे किसी समय डेरी हो पारे किंतु आज कार्य आपंकर निश्चित किसी सफल हो दाम्पत्य जीवन सुखप्रद दूरयात्रा कले आज बहुत शुभ किछि परिवार लोक मान किछि समस्या आज आपंकर हो पारे से सतर्क रहे आज क्या कुछ कहतु ना किंतु आज कर्म आप आनंद पाइबे निजर कर्म अर्थ चाकरी हो कि व्यवसाय आत्मीय लोक आपको साहाय्य करेंगे आपंकर व्यवसाय क्षेत्र में हो कि चाकरी क्षेत्र में हो संतान मान द्वारा किसी शुभ खबर शुभत्व न्यूज किसी आज आपको मिल पाए छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हे परिवार शांति मिल आपको नीरव होगा पड़ो क्या कुछ कहतु ना किसी दुब नहीं गणेश मंदिर में अर्पण कर गणेश मुंड उपर किसी अर्पण कर देखिए आप दिन टी निश्चिंत शुभदायक तापर विचार करवा धनुराशि व्यक्ति विशेष मान आज दिन टी प्रभाव घट आज आपणकर सुख संवाद पाइबे सुखी हे शौखीन हे जो कार्य करेंगे मन खुशी करेंगे जो कार्य अटकी जाऊला से कार्य आज पूर्ण हो जो बंधु बांधव शत्रु होता से मित्र हो मन भर शांति मिल आज आपण को मन भर शांति मिल सब क्षेत्र में आप जयलाभ करेंगे किंतु स्त्री सहित किसी मत पार्थक्य हो पाए से सतर्क रही आज आपण क्या कुछ कहतु ना शारीरिक पुरातन समस्या पुरातन रोग आज मत किसी दूर हो मन भर शांति मिल छात्र छात्री मैंने शिक्षा क्षेत्र में उपकृत हे आज समाज में मान प्रतिष्ठा आपंकर वृद्धि पाइब दूरयात्रा कले मत आज शुभ किसी नाली रंगर फूल नहीं आप ग्राम देवती मंदिर में अर्पण करूँ देखा आप दिन टी आहरी मंगलमय तापर परवर्ती राशि विचार करवा मकर राशि व्यक्ति विशेष मान आज दिन टी किपरि भाव कट आज आपण क्या किसी कहतु ना आप जो कथा कहे आप कथार ओजन आज रही समस्त अप्रीति सृष्टि हे शत्रु सृष्टि हे शत्रु बुद्धि पाइब आज आप व्यवसाय कर पार्टी की चुप कर रख किसी समस्या आसपे आज आप व्यवसाय क्षेत्र में हो चाकरी क्षेत्र में हो बहुत समस्या आसपे आप जगी रखी चलवा निहाती आवश्यक जो कार्य करेंगे भाई चिंती कार्य करेंगे परिवार क्षेत्र में अशांति लगी पारे पुरातन किसी समस्या आज वृद्धि हो पारे जो कार्य करेंगे ठाकुर को आप जो ठाकुर को भल पाती देवता हूँ कि देवी हूँ जो ठाकुर को भल पाती नाम मन भर उच्चारण कर कार्य आज कर नचेत आप सब कार्य असफलता अर्जन करेंगे कर्म क्षेत्र में हो चाकरी क्षेत्र में हो व्यवसाय क्षेत्र में हो सब क्षेत्र में
ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ। କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୌଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଚାର କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି, ଶରୀର ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପୁରାତନର କିଛି ରୋଗ, ପୁରାତନର ସମସ୍ୟା କିଛି ଯଦି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ କରିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ଅବସାଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଶରୀର ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଉଦର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦାୟକ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ ଅବନତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଜଗି ରଖି ଚଳିବାଟା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏବଂ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ତେଲ, ରାଶି ତେଲ ନେଇ ଏବଂ ରାଶି ଲଡୁ ନେଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଚାର କରିବା, ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମନରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ, ସମାଧାନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଟକି ଯାଉଥିଲା, ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କାଳେ ଆଜି ଶୁଭ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦାୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିପାରେ। କିଛି ମାଇଗ୍ରେନର ସମସ୍ୟା, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କିଛି ହେଇପାରେ, ମାଇଗ୍ରେନ ସମସ୍ୟା କିଛି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କାଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ। ଆଜି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ କିଛି ଯାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଯାଇ ଆପଣ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଉପରେ ହଉ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ହଉ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଶନିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଶନିଦେବ। ଆୟୁରକ୍ଷତ ମଙ୍ଗଳା, ଧର୍ମରକ୍ଷତ ପାର୍ବତୀ, ଯଶ କୀର୍ତିଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ସର୍ବରକ୍ଷତ ମଙ୍ଗଳା। ନିରଞ୍ଜନ ସମଭାସଂ ରବିପୁତ୍ର ନିୟମାଗ୍ରଜଂ ଛୟା ମର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତ ତଂ ନମାମି ଶନିଶ୍ଚରଂ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଶନିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ।